Assalamu alaikum guys, myself Danish Raza, online teacher for English. I hope you are all fine and well engaged in your studies and doing your best at home. Guys, grade 9, it's our lecture number 15 with the same topic with the same unit number 11, noise in the environment. Today in our today lecture, we are going to start Urdu translation from passage number 5. First of all, follow the Urdu meanings of passage number 5. Irritant, बरहम करने वाला, अनमोनिटर यूज़, बिला जांच पड़ताल के इस्तेमाल, पोल्यूटेंट्स, आलूदगी पैदा करने वाले, एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा, बेहद, इल एट ईज़, बेराम, स्वीक शहरी. Use of the technology is another cause of noise pollution. For example, unmonitored use of mobile phones, electricity generators, music system and TV all become irritants from time to time. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी की एक दूसरी वजह है. मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन, बिजली के जनरेटर, म्यूज़िक सिस्टम और टीवी का बेजा इस्तेमाल वक्तन फ़वक्तन परेशान कुन बन जाते हैं. People usually do not switch off their mobiles or put them on silent modes when they enter offices, hospitals, schools and colleges. लोग अमूमन जब दफातर, हस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों में दाखिल होते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन बंद नहीं करते या उसे साइलेंट मोड पर नहीं करते, यानी उसे साइलेंट खामोश नहीं रखते, साइलेंट टोन पे नहीं लगाते, साइलेंट मोड पे सेट नहीं करते हैं. They also use electricity generators excessively in residential areas and put other residents ill at ease. वो रहायशी इलाकों में भी बिजली के जनरेटरों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और दूसरे रहायशियों को बेआराम कर देते हैं. Moreover, listening to loud music or watching TV on a loud volume is another source of noise pollution. और दूसरे मज़ीद ये कि तेज़ म्यूज़िक का सुनना या TV लाउड वॉल्यूम पर देखना शोर की आलूदगी का एक बड़ा ज़रिया है. For these people need to develop some civic responsibility so that others may not be in trouble because of these careless actions. इसके लिए लोगों को कुछ शहरी ज़िम्मेदारी पैदा करने की ज़रूरत है ताकि दूसरे उनके लापरवाह अफ़ाल की वजह से तकलीफ़ में ना पड़ें. फॉलो द मीनिंग्स ऑफ पैसेज नंबर 6. डैमेज, नुकसान, नेगेटिव इम्पैक्ट, मनफी असर, बायोलॉजिकल स्ट्रेसर, हयातियाती दबाव डालने वाला, कॉज वजह, कंडीशन हालत, कैफियत, एग्रेशन जारहियत, हाइपरटेंशन नॉर्मल से ज़्यादा खून का बहाव, हाई स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दबाव, डिप्रेशन अफसुदगी, इंसानिया बेख्वाबी, नेक्स्टी करब परेशानी, बैड टेम्पर बदमजाजी, इमोशनल स्ट्रेस जज्बाती दबाव. इन एडिशन मज़ीद ये कंसंट्रेशन इर्तिकाज़ यकसोई तवज्जो, डिस्ट्रैक्ट तवज्जो हटाना, टेंशन खिंचाव. फॉलो द उर्दू ट्रांसलेशन. Noise pollution causes not only environmental damage but it also has a negative impact on human health. शोर की आलूदगी ना सिर्फ माहौलियाती नुकसान का बायस बनती है बल्कि इंसानी सेहत पर भी मनफी असरात रखती है या डालती है. It can cause aggression, hypertension, high stress level, hearing loss, restlessness, depression, insomnia. ये जाहरियत, अफशार खून, दबाव का बुलंद लेवल, समात का नुकसान, बेचैनी, अफसुदगी और बेख्वाबी का बायस या सबब बन सकता है. Insomnia can further lead to anxiety, bad temper and emotional stress. बेख्वाबी मज़ीद कर बदमजाजी और जज्बाती दबाव पर असरअंदाज हो सकती है. In addition, noise pollution can seriously affect the learners. This gives them unnecessary mental and physical tension. मज़ीद बरां शोर की आलूदगी तालिब इल्म की पढ़ाई पर बुरी तरह असरअंदाज हो सकती है. ये इन्हें गैर ज़रूरी तौर पर ज़हनी और जिस्मानी खिंचाव देती है. पैसेज नंबर 7 मीनिंग्स और डायर सख्त, शदीद, ब्रिंग डाउन कम करना, गियर अप तेज़ करना, यूटिलाइज इस्तेमाल करना, रिकमेंड मशवरा देना, सिफारिश करना, कमर्शियल तिजारती, फिगर हिंसा अदद, इन्फोर्स अमल दरामद करवाना, इंश्योर यकीन दिलाना, समूथ रवा,
فلو بہاؤ، بلاک راستہ روکنا یا رکنا، ایمٹ خارج کرنا، بیریئر چیک پوسٹ رکاوٹ، ایکسپیڈائٹ تیز کرنا، منیمائز کم سے کم کرنا، فریم بنانا، ایجنٹس عوامل کرندے، ڈسکریج حوصلہ شکنی کرنا، مینجمنٹ بندوبست. اردو ٹرانسلیشن. In Pakistan, there is a dire need to bring down the noise levels coming from different sources. پاکستان میں شور کے لیول کے جو مختلف ذرائع سے آ رہا ہے کو کم کرنے کی سخت ضرورت ہے. The government must gear up and utilize various means to control unwarranted noise levels. شور کے ناجائز لیولز کو قابو میں رکھنے کے لیے حکومت کو تیزی دکھانی چاہیے اور مختلف ذرائع استعمال کرنے چاہیے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر The Punjab Environmental Protection Agency recommends around 55 decibels of noise level in the residential colonies and 75 decibels in commercial areas. مثال کے طور پر پنجاب تحفظ ماحول ایجنسی سفارش یا تجویز کرتی ہے کہ رہائشی کالونیوں میں شور کا لیول 55 ڈیسیبلز کے ارد گرد اور تجارتی علاقوں میں 75 ڈیسیبل ہو. These figures must be strictly enforced by the government. Furthermore, the government should ensure smooth traffic flow, block noise emitting vehicles from roads, use noise barriers where necessary, and expedite construction work to minimize noise pollution. اس کے ساتھ ساتھ جو آگے بتایا گیا ہے کہ جو انہوں نے پنجاب ماحولیاتی عوامل نے جو فگر اس کے لیے دیے ہوئے ہیں کہ کہاں تک اس کی شور کی آلودگی کا لیول ہونا چاہیے، اس پر آگے بتایا گیا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے، ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس پر کیا کرنا چاہیے. ان اعداد پر حکومت کو سختی سے عمل درآمد کروانا چاہیے. مزید برآں حکومت کو ٹریفک کے بلا رکاوٹ بہاؤ کو یقینی بنانا چاہیے. شور خارج کرنے والی گاڑیوں کا سڑکوں پر آنا روک دے. جہاں ضروری ہو وہاں نو بیریئرز کا استعمال اور شور کی آلودگی کو کم سے کم کرنے کے لیے تعمیراتی کاموں میں تیزی لائے. جی تو نیکسٹ ہے also the residential societies should come forward, frame and enforce rules in their areas to check unnecessary noise producing agents. رہائشی سوسائٹیوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، قواعد و ضابط بنائیں اور انہیں اپنے علاقوں میں غیر ضروری شور پیدا کرنے والے عوامل کی جانچ پڑتال کے لیے لاگو کریں. Offices, hospitals and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phones on campuses for better noise management. اس کے ساتھ ساتھ اور کس کو رول ادا کرنا چاہیے؟ شور کے بہتر بندوبست کے لیے دفاتر، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں کو اپنے اپنے کیمپس پر موبائل فونز کے استعمال کی سختی سے ممانعت کرنی چاہیے، یعنی اس استعمال پہ پابندی ہونی چاہیے. Moreover, people should be discouraged to speak loudly in this area. مزید برآں لوگوں کو اپنے علاقوں میں اونچی آواز میں بولنے کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. پیج نمبر 8 ہے اردو میننگس دیکھ لیں. پولیوشن، آلودگی، سیریس سنگین ایشو، مسئلہ، لوکل مقامی اسٹیٹ لیول، رہائشی سطح، ریاستی سطح، ڈیولپ ترقی دینا بڑھانا، اویئرنیس آگاہی، ڈینجرس امپیکٹ خطرناک اثر، خطرناک اثرات، ہیومن ہیلتھ انسانی صحت، ایکوائر حاصل کرنا، سوک سینس شہری سمجھ بوجھ، شہری سوجھ بوجھ، رسپانسیبل ایٹیٹیوڈ ذمہ دارانہ رویہ، اوائڈ بچنا، اننیسیسری غیر ضروری. ٹرانسلیشن دیکھ لیں. نوائز پولیوشن از اے سیریس ایشو and needs more attention at the local and state level. شور کی آلودگی ایک سنگین مسئلہ ہے اور اس پر مقامی اور ریاستی سطح پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. People must develop more awareness about the dangerous impact of noise on human health. لوگوں کو شور کے انسانی صحت پر خطرناک اثرات کے بارے میں بہت زیادہ آگاہی حاصل کرنی چاہیے. It is therefore a need to acquire more civic sense and responsible attitude toward the unnecessary use of this irritant in the environment. اس ماحول میں شور کے پریشان کن غیر ضروری استعمال سے بچنے کے لیے بہت زیادہ شہری سمجھ بوجھ اور ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. Only then our country would be a much quieter and much more beautiful place to live in. صرف اسی صورت میں ہمارا ملک رہنے کے لیے زیادہ پرسکون اور پرامن جگہ ہوگی. Well guys, do it at home. Stay blessed. Allah Hafiz.